শাড়ি দেখবে কি পছন্দ পুরা লাগবে তার দাম কত আসবা এটা আসবা 2400 মাত্র 2400 টাকা দেখুন বিশ্বাস নালে কেতে বড়িয়া কোয়ালিটিটা তো কিছু না 3335 টাকা দেখুন 2400 কলে 100 দিন নালে দেখুন এত বড়িয়া শাড়ি মিলিয়ে দেখুন তারপর দেখুন এটা বি পেপার বর্ডার থানে ডবল সফট আছে দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে এটা দাম কত আসবা 2400 এটা বি হ্যাঁ গ্রিন কালার লাইট কালার কম্বিনেশন আছে এটা দেখলে আঁচল কেতে বড়িয়া বড় আঁচল দিচ্ছে আর বডি भी দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে এটা আসবা 5600 টাকা মাত্র 5600 টাকা দেখুন আপনারা মানে নিতে পারবে ট্রিপল স্টার সফটটা আর এটা দেখুন ডবল ধড়ি আছে ধড়ি ভিতরে তো সপ্তাহ আছে দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস আছে মঝিরে গোটে যেন সপ্তাহ আছে সেটি বলে শাড়ির কোয়ালিটি আর লেভেল পুরা বড়ি যাচ্ছে দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে শাড়ি কালেকশনটা আর বহুত কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন হাই কোয়ালিটি পুরা শোরুম কোয়ালিটি শাড়ি তার দাম কত আসবা 8700 টাকা মাত্র ট্রিপ আর আছে দেখুন আর তার সাথে দেখুন পসাপালি ডিজাইন আছে এটা দেখুন আচল ব্লাউজ পিস আছে এতে ব্লাউজ পিস আছে দেখুন কেতে বড়িয়া আর তার বডি দেখুন বহুত হি বড়িয়া বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন বহুত হি বড়িয়া কাম হয়েছে তার দাম কত আসবা 9000 টাকা 9000 টাকা দেখুন ইউনিক ডিজাইন ফার্স্ট টাইম পিনবে হ্যান্ডা কালেকশন টিকেট কালেকশন এটা আছে বহুত বড়িয়া সফট ডিজাইন আছে এটা পেপার বর্ডার থান্ড আছে হ্যাঁ বহুত বড়িয়া লাগুছে আসবা 4500 এটা দেখুন মাত্র 4500 টাকা রে এটা দেখুন ব্লু ধড়ি আঁচল আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বড়িয়া রামা গ্রিন কালার আছে আর ব্লু ধড়ি আঁচল আর পেপার বর্ডার থান্ড পুরো নয়া ডিজাইন 100 সুতার নম্বর এটা দাম কত আসবা দেখুন এটা বি সফট ডিজাইন এই ডিজাইন সুতা পুরো ফাইন আছে ফাইন কোয়ালিটির 100 সুতার তেলিয়ার মাল ডিজাইন দেখুন বহুত হি জবরদস্ত ডিজাইন বহুত হি ভাইরাল ডিজাইন এটা ডিমান্ড এতি যে পুরে না দেখুন যাহা লেবি তার দাম কত আসবা এটা আসবা 6800 টাকা মাত্র 6800 টাকা দেখুন পুরো সফট 100 যেন পুরো তেলিয়ার মাল ডিজাইন কোন ডিজাইন কি বহুত सबको जोहार ऑफर द्वारा स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर पहुँची प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जेनटा कि बरगढ़ भटली छक अच्छे दुकान एस एल शर्मा गली में घरे ही दुकानटा अच्छे आ बहुत बढ़िया बढ़िया संबलपुरी शाढ़ी कलेक्शन दुकान की मिलूँ आप बरगढ़ रहान बरगढ़ पाखराखर अंचल रहान बेले आपको कहीं जीवा ना पड़े ये जगह ही आप एक से एक क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी संबलपुरी शाढ़ी किनबे पूरा सस्ता दाम के आर जेन कलेक्शन मिलते सब सिलेक्टिव शाढ़ी मैंने जेन्ट्स कलेक्शन देखा पूरा बचा बचा कलेक्शन पूरा आपको देखुन से ही पसंद लगे जेहेतु सावित्री व्रत आगे आसूचे सावित्री व्रतर स्पेशल कलेक्शन मैंने आसी केनता शाढ़ी अच्छे के प्राइस मिले आके देखा तो वीडियो के बिना काटिक देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन देखा खास बरगढ़ सहर प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन रू दुकान यहाँ किसी सेटअप भी बदले दिलन जेंदे यहाँ कस्टमर मैंने आसले बढ़िया से देखिए देखो रैक मैंने भी बढ़िया सुंदर फिटिंग कर दिले देखो ये थान मैंने अच्छे बढ़िया बढ़िया थान मैंने अच्छे देखो इे भी बहुत किस्म थान इे तारपर देखो शाढ़ीर कलेक्शन देखो जेन जेनटा देखा आज के सब देखो केते बढ़िया बढ़िया शाढ़ी सब लगे दीचन इे भी अच्छे शाढ़ी मैंने इे देखो आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे देखो एंता पार्सल मैंने आप देखो यहाँ बेंगलोर दिल्ली मुंबई सब आड़ ऑर्डर हो भुवनेश्वर देखो सब आड़ आप भी एंता ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे एंता कलेक्शन ताकि आपण पहुँचे दिया है ऑनलाइन भी आप मगे पारे कि दुकान के आसिक मिल पारे तो जाओ पचरामा तो नानी फिर क्या स्वागत ओम शांति प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन के समस्त को स्वागत आप एड्रेस कही दो आमर एड्रेस रहला बरगढ़ भटली छक तुलसी नगर शर्मा गली एसएल शर्मा गली एसएल शर्मा डॉक्टर को घर अच्छे तांकर लागी कर रोड अच्छे टिके मतला से हमर बोर्ड लागी छे आउ देखुन आपन को बेस्ट लैंडमार्क बते दउछे आपन जदी आसुचन बेले तांकर दुकान के ई बरगढ़ विशाल मेगा मार्ट आप जानते विशाल मेगा मार्ट बैक साइड रे ही अच्छे आ भटली छक ही तांकर दुकान अच्छे आप बरगढ़ शहर नो एटा खास कलेक्शन माने तांकर दुकान के आसिक आपण माने नहीं पारबे तो आज के केन कलेक्शन देखमा सावित्री व्रत आज का सावित्री व्रत स्पेशल देखमा बढ़िया यूनिक डिजाइन माने सब बचा बचा कलेक्शन हां खास कलेक्शन में देखि पारमा आ जदी भी जेन माने आसी ना परन यानी आके ना बताली आपण जेन साड़ी पसंद आबा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देतवा नंबर स्क्रीनशॉट पठेकरी एड्रेस पेमेंट देकरी आपण माने ऑनलाइन भी ऑर्डर करबे जेंदा हेंदा पार्सल जेंदा पैकिंग कराइला हेंदा हिसाबे आपण साड़ी भी पठे दियाबा तो जाऊ बिना डिटेल स्टार्ट करमा देखमा केना देखमा देखो एटा अछि बेंगलोरी टिश्यू अछि आज के बेंगलोरी टिश्यू नु आरंभ करमा देखुन गुटे गुटे पीस देखे दउ छ बाकी दुकान के आले सब कलेक्शन देखि पारबे देखो देखो एटा हमनो 800 टका स्टार्ट ही एडाला चल हां आ बॉडी देखो मात्र 800 टका नु आरंभ होई होची देखुन बेंगलोरी टिश्यू स्टोन वाला हाथी वाला देखो आपण माने देखुन कहीं जीवार ना पड़े बरगढ़ शहर नु बेथरो देखुन आपण बेंगलोरी टिश्यू मिली होची एक्सक्लूसिव कलेक्शन आइता डिमांड यहां बहुत जहां आले भी स्टॉक पुरबान एडा देखुन आ चल आ बॉडी देखुन बहुत सुंदर लागु देखुन टेराकोटा रो पूरा से संबलपुरी फुल टिश्यू लेखे लागु छे एटा 1600 टका देखो एंदा कलेक्शन बहुत सारा अवेलेबल होचे आपण माने दुकान की कथा विजिट करूँ कि ना तो आप ऑनलाइन मंगाला भी देखो ना केंदा शाइनिंग आसुची क्वालिटी भी बहुत बढ़िया पूरा फुल टिश्यू लेखा शाइनिंग हो संबलपुरी रा फुल टिश्यू लेखा लेकिन देखो आपन पूरा अफोर्डेबल प्राइस रे आपन नहीं पारबे ऑनलाइन मंगाला भी पठाबे नहीं हां ऑनलाइन मंगाला मात्र 1400 मात्र 1400 वाला देखो आपन पूरा फोटो मंगाला भी आपन को हाई क्वालिटी रा कलर ऑप्शन भी आसी जिबा कलर ऑप्शन भी बहुत सारा अवेलेबल अछि आपन माने जेन कलर कहबे दिया हबा बाकी आपन को खाली देखा ना हबा पूरा देखा ना खाली आईडिया दिया हला अंदर माने मिलु जे बोली तार पर देखमा में गुटे गुटे पीस देखो संबलपुरी देखो एटा देखो एटा केते आसबा 700 टका नोटा स्टार्ट हो जाय मात्र 700 टका देखो
শাড়ি স্টার্ট হলা সম্বলপুরি শাড়ি এটা কেতে 1200 1200 টাকা দেখুন এটা আইডিয়া দিয়া হচ্ছে এন্দার মানে মিলছে বলে আপন মানে अवेलेबल তার বহুত সারা কালার বহুত সারা কোয়ালিটি अवेलेबल আছে এটা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে শাড়িটা এটা কেতে আসবা 1600 টাকা দেখুন মাত্র বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেন ব্লাউজ পিস वाला ব্লাউজ পিস भी আছে ব্লাউজ পিস যাবা দেখুন মাছ ধরি আছে 1500 রে আশপাশে 1500 টাকারে আসবা বহুত সুন্দর পেচওয়ার্ক भी हमन पूरा यूनिक डिजाइन আছে আছে দেখুন পেচওয়ার্ক দেখুন ইউনিক ডিজাইন ইনতা কালেকশন তো নুহে দেখেন দিলে কাহিট দেখুন পেচওয়ার্ক भी দেখুন বহুত বঢ়িয়া কালেকশন এটা আছে 2500 টাকা লেখা 2500 টাকা দেখুন পেচওয়ার্ক দেখুন পুরা ডিজাইনার কালেকশন সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল দেখুন পুরা পিনি দিবেলে পছন্দ দেবে কেন আলু বলি দেখুন দেখুন যাহা কে যেটা পছন্দ লাগবা স্ক্রিনশট দেবে আমি ফটো পঠাই দেব স্ক্রিনশট করবে কি আপন মানে ফটো अवेलेबल भी आपन को एक्स्ट्रा भी 1800 এটা আসবা 2100 দেখুন 2100 টাকা যেটা ফটো আছে এন্তা বারবার দেখুন এন্তা হি কালেকশন মানে আছে আসিবা বহুত আছে বহুত সারা কালেকশন আছে আপন ভিজিট করলে এটা পাই যাবে তারপর দেখমা এটা भी গুটে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন হাব হাব রে আছে बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखुन आपण माने नहीं पारबे बहुत ही जबरदस्त दिछ देखुन केते बढ़िया डबल कलर रे अछि देखो हाफ हाफ रे अछि आ डाला तार आंचलटा देखुन बहुत बढ़िया सुंदर लागुजे आ नानी खासियत वाला जेन जेन साड़ी देखा सब सिलेक्टिव साड़ी देखबे की पसंद पूरा लागबे तार दाम करासबा এটা আসবা 2400 मात्र 2400 টাকা দেখুন বিশ্বাস না লাগে কেতে बढ़िया क्वालिटीটা তো কিছু না 3500 कहबे देखुन 2400 कहले 100 दिन লাগে দেখুন এতকি बढ़िया साड़ी मिली होई देखुन तारपर देखुन এটা भी गोटे पेपर बॉर्डर थान है डबल सप्ताह আছে দেখুন কেতে बढ़िया सुंदर দিচ্ছে এটা দাম करासबा 2400 এটা भी हां डबल सप्ताह থেকে দেখুন 2400 টাকা এটা भी দেখুন হাফ হাফ রে আছে কেতে बढ़िया লাগি দেখুন এটার দাম करासबा 2400 এটা भी দেখুন 2400 টাকা মাত্র জবরদস্ত কালেকশন জবরদস্ত কোয়ালিটি তারপর দেখুন ডবল বর্ডার ডবল সপ্তাহ দেখুন ডবল বর্ডারে ডবল সপ্তাহ এটা হলা তার আঁচল 2800 রে আসবা মাত্র 2800 টাকার দেখুন বহুত ही बढ़िया লাগছে আর বহুত ही সুন্দর লাগছে শাড়িটা তারপর দেখমা এটা দেখলে আঁচল এটা তার বডি দেখুন কেতে बढ़िया কলর রে আছে এটা বেসবা 2800 এটা भी 2800 টাকা কেতে সস্তা দাম রে দেখুন কেতে बढ़िया শাড়ি মিলুছে খাস বরগড় শহর নু আর আপন মানকু কাহি জীবার না পড়ে ই নহি এত আপন মানে নাই পারবে সাবিত্রী ব্রতর ধমাকা কালেকশন দেখুন এটা বটরফ্লাই ডিজাইন দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে কলর দেখুন কেতে बढ़िया লাগছে ব্লু ধরি আছে 2800 টাকা এটা भी দেখুন 2800 টাকা রে ভাইরাল ডিজাইন বটরফ্লাই ডিজাইন আপন মানে দেখুন বরগড় শহর প্রাঞ্জল সম্বলপুর শাড়ি কালেকশন আপন মানে নাই পারবে যেটা কি তাঙ্গর এড্রেস হলা ভটলি ছক এসএল শর্মা গলি রে তাঙ্গর দোকান আছে যেন মানে भी आसुचन फोन करके आसबे जदी भी जानि ना पाले तांको आपन को रास्ता भी बते देबे आ आसी कि निजा जाके रिसीव करबे 3000 टाका 3000 টাকা দেখুন তারপর দেখুন এটা भी গুডে আছে দেখুন কেতে बढ़िया ডালা আঁচল আর তার বডি দেখুন এটা বহুত बढ़िया লাগছে তার দাম কত আসবা আসবা 2800 এটা দেখুন 2800 টাকা মাত্র তারপর দেখুন হাফ হাফ রয়েছে এটা হলা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগছে হাফ হাফ রয়েছে বহুত ही কোয়ালিটি দিছুছে এটা আসবা 2700 এটা দেখুন মাত্র 2700 টাকা তারপর দেখুন এটা হলো দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত ही बढ़िया সুন্দর দিছুছে এটার দাম কত আসবা এটা আসবা 2600 টাকার দেখুন কেতে बढ़िया আপনার শাড়ি দেখুন কেতে কম কম দামে দেখুন তাকর দোকান মিলি যাচ্ছে আপন মানে যেটা পছন্দ লাগছে আপন অনলাইন भी মগে পারবে অফলাইন भी মগে পারবে आपको चॉइस देखुन एक से क्वालिटी साड़ी देखा सब सिलेक्टिव साड़ी माने এটা সব 3200 টাকা মাত্র তারপর দেখমা সবটা টাইপ ডিজাইন হচ্ছে এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত ही बढ़िया बहुत ही जबरदस्त লাগছে बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन এটা আসবা 2800 এটা भी দেখুন 2800 টাকা মাত্র তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন এটা আসবা 3000 টাকা এটা দেখুন 3000 টাকা মাত্র আপন মানে দেখুন এটা দেখুছন বরগড় শহর নো এক্সক্লুসিভ সম্বলপুরি শাড়ি সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল আর তাকর দোকানর না হলা প্রাঞ্জল সম্বলপুরি কালেকশন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে बढ़िया সুন্দর লাগছে এটা আসবা 3200 3200 টাকা দেখুন এই শাড়ি যেন যেন আপনাকে পছন্দ লাগে অনলাইন भी মগে পারবে স্ক্রিনশট করুন উপরে দিয়ে দেবার নম্বরে স্ক্রিনশট পটে অনলাইন অর্ডার করুন আর এটা দেখুন কালেকশন দেখুন সবু ইউনিক আর সবু নয়া কালেকশন দেখুন এটা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কেতে बढ़िया প্যাটার্ন রয়েছে এটা দেখুন আঁচল এটা দাম কত আসবা এটা আসবা 4200 টাকা এই ব্লাউজ পিস भी আসি বা দেখুন ব্লাউজ পিস क्वालिटी আছে জনা যাউছে দেখুন 4200 টাকা পুরা क्वालिटी वाला শাড়ি আপন মানে নেই পারবে এটা সবু নয়া কালেকশন তারপর দেখুন মাছ ধরি রয়েছে এটা भी গুটে দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন হচ্ছে আর পাটো ধরি রয়েছে বহুত ही শাইনিং আউছে আঁচল দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন সিলেক্টিভ শাড়ি দেখুন সবু বেস্ট কালেকশন এটা আঁচল আর যে রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে সে রেঞ্জর বেস্ট কোয়ালিটির আসবা মাত্র 4800 টাকা 4800 টাকা দেখুন আপন মানে এই কালেকশনটা নেই পারবে বহুত ही সুন্দর কালেকশন বহুত ही বেস্ট কালেকশন তারপর দেখমা চৌড়া ধরি মাছ ধরি লোটাস ডিজাইন রয়েছে
एडा देखो आंचल ब्लाउज पीस भी अच्छे थे ब्लू कलर ब्लाउज पीस आसी जबा ब्लाउज पीस भी आसी जीवा आ तार बॉडी भी देखो बहुत ही सुंदर लागुजे बेसबा 5,500 5,500 टंका सावित्री व्रतर खास खास कलेक्शन देखो गॉर्जियस कलेक्शन आपण माने बरगड़ शहर नु एटा प्रांजल संबलपुर साड़ी कलेक्शन नु आपण माने नहीं पारबे ए देखो एटा हला आंचल 10 इंची धड़ी रहचे देखो एटा सुपारी धड़ी रहचे आ बॉडी देखो मात्र 5,800 टंका मात्र 5,800 टंका देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन तारपर देखो डबल धड़ी माछ धड़ी रहचे देखो आ कोठी कोठी डिजाइन रहचे बहुत ही सुंदर लागुजे कलेक्शन टा एटा देखो आंचल आ तार बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागुजे तार दाम करा आसबा बेसबा 6,800 टंका 6,800 टका प्रीमियम क्वालिटी कलेक्शन दी बेस्ट कलेक्शन देखो 6,800 टंका रे नहीं पारबे तारपर देखो एटा गोटे देखो मयूर डिजाइन रहचे साड़ी टे आ फुल गमला डिजाइन अच्छे आ काम देखो एटा आंचल डिजाइनर साड़ी कलेक्शन देखो एतकी बढ़िया दीचे देखो पूरा खास लागी साड़ी रे दाम करा आसबा बेसबा 5,500 मात्र देखो 5,500 रे केनला साड़ी देखो आपण माने बरगड़ा गिनी पारबे जेनटा की तार में देखो एतकी सस्ता रे दउजन काहे खोजबे बेले एतकी सस्ता रे बरगड़ा काहे ना पान हले ताकर दुकान में मिली होछे आ क्वालिटी रे नंबर 1 क्वालिटी रे देखो एटा आंचल एटा तार बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागी देखो लाइट कलर अच्छे डबल धड़ी अच्छे तार दाम करा आसबा 5,500 मात्र 5,500 देखो हाई क्वालिटी वाला डबल बॉर्डर विथ ब्लाउज पीस सब एथर ब्लाउज पीस बना आसबा आपको पचरा ना पड़े एटा देखमा तार 6 धड़ी रे अच्छे मंदिर डिजाइन एटा पाटो या शाइनिंग आसुची पूरा आ बॉडी देखो पूरा पाटो बाई शाइनिंग होजे आ पाटो बाई दिसु जे भी पूरा चक कोडी लेकिन एटा प्योर संबलपुरी कॉटन साड़ी तार दाम करा आसबा बेसबा 6,800 टंका 6,800 टंका देखो बहुत ही सुंदर कलेक्शन आपण माने बिजन मान नेबा ले चाहछन आराम से मगे पारबे तार पर देखमा एटा भी से 10 इंची धड़ी टाइप रो छै एटा ला देखो आंचल केते बड़ आंचलटे देछि पूरा बहुत बढ़िया चलते दीजिए और बॉडी भी देखो बहुत ही बढ़िया लागुजे बेसबा 5,800 टंका मात्र 5,800 टंका देखो बहुत ही सुंदर कलेक्शन आपण माने भी नहीं पारबे तार पर देखमा এই শাড়ি মানে দেখুন ডিমান্ডিং শাড়ি দেখুন সব কলেকশন দেখুন आंचल সিলেক্টিভ কলেকশন এটা হলা আঁচল पीस भी अच्छे थे ব্লাউজ পিস भी আসি যাবা आ बॉडी देखुन पेरे पेरे डिजाइन আছে बहुत बढ़िया लाइट कलर আছে बहुत ही सुंदर दिচ্ছে দেখুন आपण मान नहीं पारबे एतार दाम करा आसबा 4,800 टंका 4,800 टंका देखुन बहुत ही सुंदर कलेक्शन रेट भी देखुन पूरा सस्ता रेट केहे दिन आपण की सस्ता दाम रे एटा हला देखुन बॉडीटा एटा हला देखुन आंचल स्वस्तिक डिजाइन আছে आंचलटा बेसबा 3,600 टंका मात्र 3,600 टंका देखुन केड़े बड़ डिजाइन विथ ब्लाउज पीस आपण को जल्दी जल्दी देखे दिया होची आपण जदी तार पूरा फोटो मागबे बेले भी आपण को पूरा फोटोटा दिया हबा ताको एटा देखुन एटा हला आंचल जेन मन ऑनलाइन मगाबे ले चाहछन आ तार बॉडी देखुन सॉफ्टा डिजाइन আছে ऑरेंज कलर আছে आ बहुत ही सुंदर दिसु जे এটা আসবে 5,800 টাকা मात्र 5,800 देखुन पूरा सॉफ्टा सरसर थिला साड़ी तार पर देखुन 6 धड़ी रे আছে माछ धड़ी रे আছে এটা দেখুন এটা হলা আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত ही जबरदस्त कलेक्शन 6,500 এটা দেখুন মাত্র 6,500 টাকারে দেখুন কেতে বঢ়িয়া 6 ধড়ি वाला শাড়ি দেখুন যেটা কি আনি সাবিত্রী ব্রতরে বেশি ডিমান্ড হে হেই কালেকশন আপনাকে দেখাও দেখুন তারপর দেখুন ব্লু ধড়ি আঁচল এটা भी 6 ধড়ি রয়েছে রামা গ্রিন কলর রে যেন কলর ডিমান্ড বেশি এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসবে 6,600 টাকা এটা দেখুন 6,600 টাকার দেখুন আপনারা মানে ঘিনি পারবে প্রাঞ্জল সম্বলপুরি কালেকশন বরগড় রু তারপর দেখুন পেরে পেরে মডেল রয়েছে আর সেটি ফের হাফ হাফ আছে দেখুন চৌড়া ধড়ি রয়েছে এই ধড়ির তো ডিমান্ড জানি এটা দেখুন আঁচল দেখুন ওরা সে সূর্যর আঁচল দিয়ে আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রয়েছে দেখুন এই শাড়ি সবসময় অলগ হি লাগুছে অলগ হি কোয়ালিটি আছে আর ধড়ি কম भी দেখুন এতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়ি কালেকশন এটা দাম কেন আসবা 7,200 টাকা মাত্র 7,200 টাকার দেখুন যেন মানে भी নেবে জলদি জলদি বুকিং করুন লিমিটেড টাইম লাই লিমিটেড অফর है লিমিটেড কালেকশন भी আছে আপন মানে যদি যেতকি জলদি হবে তাকে দোকান কে ভিজিট করবে সব কালেকশন পাইবে না তো জানু জন্য কেতে সারা অর্ডর আউজি যে হানি এটা দেখলে আঁচল আর বডি দেখুন ডবল সফটটা আছে দেখুন রামা গ্রিন 7,300 টাকা 7,300 টাকা দেখুন এটা হলা তার ধড়ি কম হয়ে পাট ধড়ি রয়েছে 7,300 টাকা তারপর দেখুন লহরিয়া সফটারে আছে ময়ূর ডিজাইন রয়েছে দেখুন চৌড়া ধড়ি রয়েছে এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন ময়ূর ডিজাইন দেখুন পুরা কেতে বড়িয়া সুন্দর ডবল সফটা থেকে তার দাম কেন আসবা 7,800 টাকা মাত্র 7,800 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া কালেকশন আপনার মানে ঘিনি পারবে প্রাঞ্জল সম্বলপুরি কালেকশন বরগড় রু তারপর দেখুন এটা भी ডবল সফটা আছে
आंचल देखो कितने बढ़िया कलश डिजाइन अच्छे बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लगुच देखो ये कलेक्शन के आपण माने 8,500 टका 8,500 टका देखो पूरा शाइनिंग होची देखो साड़ी कलेक्शन आ डबल सप्ताह अच्छे बहुत ही बढ़िया कलेक्शन सावित्री रो बेस्ट कलेक्शन देखो तार पर देखमा तांकोर डिजाइन एतकी डिमांड है एतकी ऑर्डर आसी पूरे ना पर देखो बटरफ्लाई डिजाइन देखो चक्र अच्छे एटा आंचल भी देखो चक्र डिजाइन अच्छे बटरफ्लाई डिजाइन रो आ बॉडी रे भी देखो केते बढ़िया बटरफ्लाई रो चक्र डिजाइन अच्छे पूरा शाइनिंग मटेरियल रे अच्छे देखो बहुत ही बढ़िया लगे देखो माछ दड़ी अच्छे धड़ी कम भी अच्छे केते बढ़िया काम है देखो एटा दाम केते 7,500 मात्र 7,500 देखो केते बड़ साड़ी तार पर देखो डबल सप्ताह रे अच्छे एटा भी एटा देखले तार आंचल आ तार बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखो गमला डिजाइन अच्छे बहुत ही बढ़िया लगे 8,000 टका 8,000 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे जेन माने भी नेबा ले चाहछन बुकिंग करूँ जल्दी तार पर देखो सप्ताह डिजाइन अच्छे देखो यूनिक स्टाइल सप्ताह आंचल भी देखो आ बॉडी देखो येलो कलर ऊपर अच्छे बिहागरियार दी बेस्ट कलेक्शन देखो आ साड़ी रो चॉइस देखो जे साड़ी देखबे सेटा ही पसंद लागिबे तार दाम केते कहले 8,200 टका मात्र 8,200 टंका तार पर देखो स्टार सप्ताह सिंगल स्टार सप्ताह पाँच धड़ी रो छे ए देखले तार आंचल आ तार बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लगे रसबा 6,500 मात्र हां स्टार सप्ताह देखो 6,500 टंका देखो विश्वास ना लगे आपण माने नहीं पारबे तार पर देखो ट्रिपल सप्ताह बोइतो डिजाइन अच्छे एटा देखो आंचल आ तार बॉडी देखो परभा डिजाइन बोइतो डिजाइन ट्रिपल सप्ताह देखो तार दाम करा आसबा 7,200 टका मात्र 7,200 टंका देखो जेन माने भी नेबाले चाहू ट्रिपल सप्ताह साड़ी भी ताकर दुकान रे देखो केते सस्ता दाम ने मिली जाउछे तार पर देखो शंकर डिजाइन टे अच्छे आ 10 इंची धड़ी रे अच्छे एटा देखो आंचल बहुत बड़ा छै ब्लाउज वर्क बचे एदी फिर ब्लाउज पीस वर्क अच्छे देखो केते बढ़िया सुंदर ब्लाउज पीस वर्क अच्छे देखो आ तार बॉडी देखो केते बढ़िया शंख डिजाइन रे थाइकरी चूड़ा धड़ी रे अच्छे बहुत ही बढ़िया दिचे दी बेस्ट कलेक्शन सावित्री व्रतर देखो डिमांडिंग कलेक्शन बहुत ही पूरा बढ़िया दिचे यूनिक डिजाइन पूरा नवा आसी ता दाम कना आसबा 7,500 मात्र मात्र 7,500 टंका देखो केन क्वालिटी साड़ी मिली जाउछे तार पर देखो इटा आमकोसी डिजाइन भीतर देखो कलस कलसी गडू अच्छे तार पर देखो इटा हला आंचल आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया कलस आमकोसी डिजाइन देखो इटा भी बहुत वायरल डिजाइन इता दाम केते आसबा एटा भी आसबा 7,500 मात्र 7,500 रे देखो केते बड़ बड़ डिजाइन देखो 7,500 बाकी दुकान मान पड़े जान एटा 9,000 9,500 10,000 नु कम नै कि ना हेले प्रांजल संबलपुर साड़ी कलेक्शन देखो केते सस्ता बरगड़ शहर नु आपण देखो एतकी सस्ता दाम रे एतरा आपण माने नहीं पारबे आप कहीं जीवार न पड़े एटा हला आंचल आ बॉडी देखो ट्रिपल स्टार सप्ताह देखो 2 2 4 6 धड़ी रे अछि केना गुलाफुल डिजाइन अछि ता दाम केते आसबा 9,400 टका 9,400 टंका देखो आ आपण माने आसबे बेले बहुत बढ़िया पार्किंग रो भी गाड़ी मोटर रो भी बहुत बढ़िया सुविधा अछि आपण माने 4 व्हीलर 2 व्हीलर जेंती सुविधा बा आपण माने आसी पारबे ताको दुकान के बहुत ही बढ़िया दुकान टे आपण माने संबलपुर साड़ी पूरा सस्ता दाम रे नहीं पारबे बरगड़ शहर नु एतरो एटा देखो एटा हला आंचल आ बॉडी देखो डबल लहरी सप्ताह अछि केते बढ़िया सुंदर दिचे देखो रसबा 8,000 टका एटा देखो मात्र 8,000 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे तार पर देखो इटा बहुत ही बढ़िया कलेक्शन एटा देखले तार आंचल आ तार बॉडी देखो केते बढ़िया सुंदर दिचे देखो इता दाम करा आसबा दामटा जहा के पसंद ला स्क्रीनशॉट देला मई कहम हां इतार जाम जहा को पसंद ए साड़ीटा आपन को जहा को पसंद लागु जे जदी एटा ऑर्डर करवा ले चाहू स्क्रीनशॉट पठाबे एतार पूरा डिटेल आपन को दिया बा तार पर देखो साड़ी देखो पूरा से आयरन मारला भाई दिसे ना पसंद है एटा से साड़ी देखो पाटो भलिया लागु पूरा पाटो भलिया लागु एटा देखो ना आंचल काम भी पूरा फाइन क्वालिटी दी बेस्ट कलेक्शन देखो एटा नंबर 1 क्वालिटी संबलपुर साड़ी जन ना क्वेश्चन एटा से साड़ी देखो ट्रिपल सप्ताह रे अच्छे कलर देखो यूनिक कलर अच्छे मेहंदी कलर धड़ी आंचल बहुत ही बढ़िया सुंदर लगी तार दाम केटा आसबा 8,800 टका मात्र 8,800 रे देखो ट्रिपल सप्ताह पूरा हाई क्वालिटी साड़ी सावित्री व्रत स्पेशल तार पर देखो एटा से लहरिया पैटर्न अच्छे से आंचल क्वालिटी लहर डिजाइन अच्छे आंचल क्वालिटी देखो पूरा से गमला रा पूरा फिनिशिंग दे देखो पूरा पेंटिंग कोला भी दिछे ब्लाउज पीस भी अच्छे थे ब्लाउज पीस भी आसी देखो बॉडी टा भी देखो किसिंता प्रकार रे बहुत ही बढ़िया लागु आपण माने नहीं पारबे ता दाम करा 6,800 टका 6,800 टंका देखो जेन माने भी नेबे पूरा सस्ता अच्छे जेन क्वालिटी जेन कलेक्शन है तार पर देखमा एडा देखो आंचल आंचल देखो केते बढ़िया कलर डिजाइन अच्छे आ बॉडी देखो इथरे ब्लाउज पीस ना से
সফটটা ডিজাইন আসবা এটি ব্লাউজ পিস না আছে বহুত বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা আসবা 8200 টাকা 8200 টাকা দেখুন সিঙ্গেল সফটটা পাবে এটা টোটাল বডি সারা সফটটা আছে তারপর দেখমা এটা বি গুটে সফটটা মডেলর শাড়ি আজ এটা দেখলে আঁচল আর তার বডি দেখুন আর নানির চয়েস মানবার পড়বা যেন শাড়ি বি দেখবে সেটা পছন্দ লাগবা সব সিলেক্টিভ শাড়ি সব বছা বছা শাড়ি আর সব কোয়ালিটি वाला কালেকশন এটার দাম কেন আসবা 7800 টাকা মাত্র 7800 টাকা দেখুন বহুত বঢ়িয়া কালেকশন আপন মান নেই পারবে তারপর দেখুন এটা তলে 10 ইঞ্চি ধড়ি আছে উপরে দেখুন ডবল ধড়ি আছে এটা হলা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস पूरा अनोखा डिजाइन आ सब यूनिक डिजाइन फास्ट टाइम जे भी पिनबे एंता एंता बढ़िया कलेक्शन देखुन केते बढ़िया सुंदर दिच्छा कलर भी देखुन केते बढ़िया जे एटा कॉफी कलर रे আছে आ बहुत ही बढ़िया लागु जे एतार दाम केना आसबा এটা আসবে 7500 मात्र 7500 টাকা রে দেখুন তারপর দেখুন ডবল স্টার সফটটা यूनिक স্টার সফটটা রে আছে দেখুন আর তার সাথে দেখুন পসাপালি ডিজাइन আছে এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস भी আছে এথিরে ব্লাউজ পিস भी আসি দেখুন কেতে बढ़िया আর তার বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া কাম হইছে তার দাম কেন আসবা আসবা 9000 টাকা 9000 টাকার দেখুন ইউনিক ডিজাইন ফার্স্ট টাইম পিনবে হেন্দা কালেকশন সাবিত্রী ব্রত ধমাকেদার কালেকশন ধমাকেদার প্রাইস রে দেখুন এটা কিছু নালে বি বাকি দোকানে 3000 4000 অধিকা পড়বা হলে তাকর দোকানে দেখুন পুরা সস্তা দাম বরগড় নু আপন মানে পুরা সস্তা দাম রে এথর সম্বলপুর সাইড নি পারবে কাহি জীবা না পড়ে এটা দেখুন এটা লাচল এটা লাতা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে আর তাকর দোকান না কই দউছেন তাকর দোকান না হলা প্রাঞ্জল সম্বলপুরি কালেকশন যেটা কি হচ্ছে বরগড় ভটলি ছকে থিবা এসএস শর্মা গলি রে হচ্ছে তাকর এড্রেসটা আপন মানে আসি বহুত বঢ়িয়া আছে তাকর দোকানে কি ঘরকে আসি আরাম সে বাছবে জিনি পারবে দেখুন ডবল সফটটা আছে তার দাম কেন আসবা 8800 টাকা 8800 টাকা যদি বি তাকর দোকানর রাস্তা জানবালে অসুবিধা হবা তাকর যে ডিসপ্লে উপরে যে নম্বর দিয়া আছে সে নম্বর কে কল করবে বলে আপনাকে রাস্তা বতে দেবে আর কেনতে আসবে যে আপনাকে পুরো গাইড করে দেবে এটা দেখুন ট্রিপল স্টার সফটটা আর এটা দেখুন ডবল ধড়ি রয়েছে ধড়ি ভিতরে তো সপ্তাহ আছে দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস আছে মঝিন গুটে যেন সপ্তাহ আছে সেতিলে বলে শাড়ির কোয়ালিটি আর লেভেল পুরা বড়ি যাচ্ছে দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে শাড়ি কালেকশনটা আর বহুত হি কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন হাই কোয়ালিটি পুরা শোরুম কোয়ালিটি শাড়ি তার দাম কেন আসবা 8700 টাকা মাত্র ট্রিপল স্টার সবটা দেখুন 8700 রে মিলুছে বিশ্বাস নালে দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি কেতে কম দাম রে তারপর দেখুন 10 ইঞ্চি গলে চৌড়া ধড়ি রয়েছে আঁচল भी দেখুন সে সূর্য আঁচল দিয়েছে পুরা बढ़िया ब्लाउज पीस रेड कलर ब्लाउज पीस भी आसीबा देखुन मैचिंग ब्लाउज पीस आ बॉडी देखुन बढ़िया चक्रर डिजाइन আছে আর চৌড়া ধড়ি আছে বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা এটার দাম কেন আসবা 6800 টাকা মাত্র 6800 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি আপন মানে নেই পারবে বহুত হি জবরদস্ত কালেকশন তারপর দেখমা এটা দেখুন ডবল সফটটা মাছর ডিজাইন আছে দেখুন এটা আঁচল তার ব্লাউজ পিস भी আসবাইতি আর বঢ়িয়া দেখুন ব্লাউজ পিস না আছে এতে না আছে কি না আছে আসবা 7800 টাকা মাত্র 7800 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখুন সব ধড়ি আছে সিঙ্গেল সফটটা আছে আর আঁচলে भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া সফটটার টিকে ডিজাইন যাইছে কেতে বঢ়িয়া ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে ফের আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন আইতে भी সফটটা যাইছে বহুত হি সুন্দর লাগছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে যেটা সফটটা থিছে সে শাড়ি মানকর লেভেল আর বহুত বঢ়িয়া লাগছি আর এটা দাম কেন আসবা 8800 টাকা 8800 টাকা দেখুন ই লেভেল শাড়ি भी তাকে দোকানে মিলুছে আপন মানে কাহি জিবার না পড়ে দেখো এথর আপন মানে ইনহি এথর বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি মানে নেই পারবে যেটা কি আছে বরগড় শহর নু মাত্র আর বরগড় শহর নু আর টোটালি আপনাকে कहीं जीवा ना पड़े बेस्ट कलेक्शन देखो इ जगह नहीं मिली होजे सब सिलेक्टिव साइड में एटा चल देखो पूरा यूनिक डिजाइन रोचे कपड़ा क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहबा ब्लाउज पीस ना आसे एथिरे ब्लाउज पीस ना आसे आ बॉडी भी देखो बहुत ही बढ़िया लागे टेराकोटा चौक डिजाइन रोचे बहुत ही सुंदर लागे देखो छोट छोट सप्ताह छोट छोट पसापाली डिजाइन रे बहुत ही सुंदर लागे त दाम कना आसबा 8700 टाका 8700 टाका रेट माने भी आपको मेंशन करा हो स्क्रीनशॉट करबेले आपको पूरा फोटो डिटेल दिया आपको ऑर्डर करवाले असुविधा ना है किसी देखो तारपर देखो शाड़ी लेवल और शाड़ी क्वालिटी देखो आंचल देखो टेराकोटार परभा डिजाइन अच्छे तार साथे देखो ब्लाउज पीस भी बहुत बढ़िया डिजाइन अच्छे आ तार बॉडी भी देखो बहुत ही बढ़िया लगुच देखो गछर डिजाइन अच्छे देखो से काम देखो केते बढ़िया भरी भरी काम है केते सुंदर दीजिए देखो कैंसी जगह टिके विज्ञापन ना तार दाम कते आसबा 8200 टाका 8200 टाका देखो पूरा शोरूम क्वालिटी शाड़ी तारपर देखुन 6 धड़ी रे আছে এটা দেখলে এটা তার আঁচল আর তার বডি দেখুন 6 ধড়ি রে আছে বহুত হি বঢ়িয়া সুন্দর লাগছে রামা গ্রিন কলর আর রেড কলর ধড়ি আঁচল বহুত হি বঢ়িয়া লাগছে তার দাম কেন আসবা ডবল বর্ডার দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন হাই কোয়ালিটির ডবল বর্ডার আঁচল দেখুন কেন এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস भी आसी जिबा
आ बोर्ड देखो ये ब्लाउज पीस भी आसपा देखो सुमती कलर अच्छे ब्लू धड़ी आंचल बहुत ही सुंदर दिखे देखो हाई क्वालिटी डबल बॉर्डर এটা আসবে 6500 ये देखो 6500 डबल बॉर्डर देखो बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी डबल बॉर्डर तार पर देखमा ये भी बहुत बढ़िया डबल बॉर्डर टे इधर आपन को पूरा फोटो मांगबे तार आंचल सहित आपन को पूरा डिटेल फोटो दिया जिबा सब कलर ऑप्शन आसी जिबा मो फोटो देखे इता दाम माने केते आसबा এটা भी 6500 6500 टंका लेखा देखो जेंटा नेबे 6500 टंका डबल बॉर्डर बहुत बढ़िया कलेक्शन तार पर देखमा डबल बॉर्डर देखो सफ्टा डिजाइन अच्छे बहुत ही जबरदस्त दिशुचे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लगुचे एटा देखो ना आंचल आंचल देखो टेराकोटा डिजाइन अच्छे ये ब्लाउज पीस भी आसी बॉडी देखो केते बढ़िया सुंदर लगुचे এটা আসবে 6800 টাকা ये देखो 6800 टंका देखो डबल बॉर्डर रे डबल सफ्टा देखो बहुत ही बढ़िया अच्छे कलेक्शनटा तार पर देखमा मिलन सफ्टा डिजाइन अच्छे एटा देखो ना आंचल आ बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया मिलन सफ्टा डिजाइन मिलन सफ्टार भी डिमांड बहुत बहुत बढ़िया दिशुजे 5000 টাকা मात्र 5000 टंका देखो मिलन डिजाइन साड़ी দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার রে तार पर देखो सिंगल बॉर्डर रे एटा देखो आंचल आंचल देखो से पंखा डिजाइन अच्छे এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস एटा तार ब्लाउज पीस आ तार बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लगुजे এটা আসবে 4500 एटा देखो मात्र 4500 टंका रे तार पर देखो पुतली डिजाइन देखो से काम है जे आ बॉडी भी देखो पुतली डिजाइन रो आंचल अच्छे आंचल पुतली आ बॉडी भी पुतली डिजाइन बहुत ही बढ़िया कलर रे बहुत बढ़िया सुंदर काम है देखो आपण माने नहीं परबी ता दाम करा आसबा 4200 টাকা मात्र 4200 टंका देखो ना आपण माने ई क्वालिटी रो साड़ी भी नहीं परबे तार पर देखमा তেলিয়া রুমাল রে तेलिया रुमाल डिजाइन देखो एटा भी गुटे सफ्टवेयर डिजाइन ई डिजाइन সুতা পুরা ফাইন আছে फाइन क्वालिटी रो 120 सुतार रो तेलिया रुमाल डिजाइन देखो बहुत ही जबरदस्त डिजाइन आ बहुत ही वायरल डिजाइन एटा डिमांड एतकी जे पूरे ने देखो जहां लेबी ता दाम करा आसबा এটা আসবে 6800 টাকা मात्र 6800 टका देखो पूरा सफ्टा सॉस जिना पूरा तेलिया रुमाल डिजाइन कोसन डिजाइन के बहुत ही बढ़िया लागसे सुंदर लागसे डिमांडिंग साड़ी तार पर देखमा एटा भी बहुत बढ़िया डबल बॉर्डर चक्र डिजाइन अच्छे देखो बॉडी रे बहुत सुंदर दिचे आपण मन नहीं पारबे एता दाम कते कहले দামটা আসি যা হেনতা 6000 तार पर देखो डबल सफ्टा रे अच्छे धड़ी भितरे एटा देखो एटा ला आंचल आता बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागुजे এটা আসবে 5800 টাকা मात्र 5800 टका देखो डबल बॉर्डर डबल सफ्टा तार पर देखो एटा भी बहुत ही बढ़िया डबल बॉर्डर टे लाइट कलर रे अच्छे बहुत सुंदर दिचे एता दाम कते आसबा এটা আসবে 4500 मात्र 4500 टंका एटा भी गुटे किस्म रो डबल बॉर्डर अच्छे आ देखो येलो कलर आ ग्रीन कलर आ लाइट कलर रो कॉम्बिनेशन रे अच्छे एटा देखिले आंचल আঁচল কেতে বড়িয়া বড় আঁচল রে बॉर्ड आंचल दिचे आ बॉडी भी देखो बहुत बढ़िया लागुजे এটা আসবে 5600 টাকা मात्र 5600 टंका देखो आपण मान नहीं पारबे तार पर देखो एटा भी गुटे गमला डिजाइन टे अच्छे डबल बॉर्डर आ पाटा धड़ी रे अच्छे एटा देखो ना आंचल आ तार बॉडी देखो बहुत ही सुंदर दिचे एटा दाम करा आसबा 5200 টাকা मात्र 5200 टका कलेक्शन ताकनु केतनी केते थिसी लेकिन हम सब कलेक्शन गुटे वीडियो रे देखाबाटा पॉसिबल नै से सेदिले बेले ताको दुकान के विजिट करूँ आ भी बहुत सारा कलेक्शन अच्छे सब देखि पाबे एटा देखुन पेपर बॉर्डर थान गुटे बहुत बढ़िया दिचे ता दाम केते आसबा 3300 টাকা मात्र 3300 टंका एटा भी देखुन पेपर बॉर्डर थान गुटे टेराकोटा डिजाइन रो एटा भी एटा देखुन ब्लैक कलर रो आंचल ব্লাউজ পিস আসি যা ब्लाउज पीस भी आसबा ता दाम केते आसबा এটা আসবে 3200 मात्र 3200 टंका सेदिले बेले जेन माने पाखराकर अंचल रचन कि जेन माने आसपाली चाहू ताको दुकान के आसिक देखि पारबे बहुत सारा वैरायटी आ दुकान नु गुटे जगह नु 100टा देखि पारबे साड़ी वीडियो तो लिमिटेड कलेक्शन एडा ला आंचल দেখো बहुत बढ़िया सफ्टा डिजाइन अच्छे एटा पेपर बॉर्डर थान रे अच्छे হ্যাঁ बहुत बढ़िया लागुजे আসবে 4500 एटा देखुन मात्र 4500 टंका रे ए देखुन ब्लू धड़ी आंचल रे अच्छे एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया रामा ग्रीन कलर अच्छे आ ब्लू धड़ी आंचल आ पेपर बॉर्डर थान रो पूरा नवा डिजाइन 120 सुतार नंबर एटा दाम कना आसबा 3700 টাকা मात्र 3700 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे तार पर देखुन চলে আসি যা एटा देखुन 3500 টাকা एटा 3500 टंका मात्र आवाज रो लास्ट कलेक्शन 6 धड़ी ऊपर अच्छे एटा देखुन आंचल आ तार बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया दिचे देखुन 6 धड़ी तार दाम कना आसबा এটা আসবে 5400 টাকা मात्र 5400 टंका देखुन 6 धड़ी साड़ी 6 धड़ी थिला वाला साड़ी भी ताको दुकान रे मिली होजे आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अच्छे लेकिन सब कलेक्शन हमर गुटे वीडियो रे कवर करना पड़ो सेति लेवल ताको दुकान के आबार पड़बा ताको दुकान रो एड्रेस पर के कह दोजा बरगढ़ खास बरगढ़ शहर भटली चौक डॉक्टर एसएल शर्मा गली जेन अच्छे
হ্যাঁ গলি ভিতরে হি তাকে দোকান আছে। আর যদি বি জানি না পারেন যে মানে উপরে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়া হয়েছে কি কলিং নম্বর যেন আছে সে নম্বরকে কল করবে আপনার রাস্তা বতাই দিয়া হবা কেমতি আসবে কাଣା আসবে যে সব আপনার ডাইরেকশন দিয়ে দিয়া হবা গুগল ম্যাপ বি লোকেশন দিয়ে দিয়া হবা। আর যদি যে আসি না পারেন শাড়ি মানে যেটা পছন্দ লাগুছে অনলাইন মগাবে চাহুছেন সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল যেহেতু আসুছে আর जेन साड़ी भी पसंद लगा स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर दिया नंबर स्क्रीनशॉट पठेकरी एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑनलाइन भी मंगाले भी जेनता वीडियो स्टार्टिंग देखे दिलो हेंता आपन को पार्सल घर जाक पहुँची जावा। तो आज वीडियो आपको केदा लागला कमेंट कौन जब भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जमला सब्सक्राइब करूँ वीडियो आप फेसबुक देखो पेज के फॉलो करूँ। तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।